Jesús había dicho, había algunos parados ahí entre los 12 que no gustarían la muerte hasta ellos ver a Jesús entrar en su reino. And so last week we left off and I asked you, did all of those disciples die? Yeah. Did they see him come in with his kingdom? That's where I left you. La semana pasada les dejamos con la pregunta, ¿los discípulos, ellos todos buscaron ya la muerte? Sí. ¿Y ellos vieron a Jesús entrar ya con su reino? Y así les dejé con la interrogativa. I want you to know that sometimes we don't understand what Jesus is saying. Hay veces cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no comprendemos del todo lo que Él está diciendo. And there are some basic things that we have to understand when we come to the Word of God. Las cosas básicas que tenemos que comprender al acercarnos a la palabra son estas. First, God does not lie. And God is not confused about what He's saying. En primer lugar, cuando Jesús habla, Dios no está confundido en lo que Él está diciendo. Dios nunca miente. Two, Jesus is wiser than we are, and His ways are not our ways. Dos, Jesús es más sabio que nosotros y sus caminos no son los nuestros. Three, sometimes Jesus says something to you in the moment that you don't understand because you're not ready for it until later. Hay veces que Jesús te dice algo que tú no entiendes en el momento, pero es porque no estás listo para comprenderlo hasta más adelante. Then you have to understand that context is king to understand scriptures. Tienes que comprender que el contexto es rey para comprender todo lo que está diciendo. And in the last place, if there's a portion of scripture that's unclear, generally the Lord allows it to be explained in another passage that's more clear. Al final, hay que comprender que si hay un texto que no está tan claro de las Escrituras, por lo general, Dios te lo explica en otro texto más adelante. So, I'm going to leave you with that question. Has Jesus already come in His kingdom? Until later on in the text, but we'll come back to it. Les voy a dejar con esa interrogativa hasta más tarde, si Jesús ya vino con su reino. No se me duerme. Stay with me. Okay? Chapter 17, verse 1. It says, now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves, and He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light. 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. When Jesus takes them 6 days later, I want you to understand something else about interpreting Scripture. Quiero que comprendan una cosa más en cuanto a la Escritura. Dice ahí 17:1, 6 días después, Jesús los llevó al monte alto. When you go to a parallel passage like Luke, if you have your Bible, if you turn to Luke chapter 9, and you look at verse 28, you'll see that parallel passage. Si tú volteas a Lucas 9 y veas el verso 28, vas a ver el pasaje paralelo y vas a encontrar lo que te puede parecer que es una contradicción. And you're going to find in that verse what might seem to you a contradiction. In the beginning of Matthew 17, it says, 6 days later, He took them to a high mountain. And here in Luke 9, verse 28, it says, it came to pass about 8 days after these sayings that He took Peter, James, and John and went to a high mountain to pray. ¿Qué está pasando aquí? Dice en el 17:1 que 6 días después le llevó a un monte alto. Y en Lucas 9:28 dice, y 8 días después les llevó a un monte alto. And people that are looking for contradictions in the Bible will say, see, the Bible's full of lies. Y los que están buscando no creer la palabra dicen, ¿ves? La Biblia está llena de mentiras. Para que haya una mentira, no tiene que haber ninguna otra explicación posible para el texto. And for there to be a lie in the Bible, there can't be any other possible explanation here.
What is a possible explanation between 6 days and 8 days? ¿Qué posibilidades hay entre 6 días y 8 días? Well, let me ask you, 6 days from now, what day will it be? Think about it, calculate, and then tell me. De aquí a 6 días quiero preguntarles, cuenten en su mente, de aquí a 6 días, ¿qué día va a ser? A ver, calculen. A la voz de 3 me van a decir, ¿ya? When I count to 3, you're going to tell me. 1, 2, 3. ¿Todos dicen sábado? ¿Alguien dice otro día? Yo tengo un amigo de Colombia que dice, de aquí a 8 días, y lo que quiere decir es de aquí a 1, pero la semana pocos días tiene. Pero está queriendo decir en una semana, ¿sí o no? Well, I have a friend, a Colombian friend, who says, 8 days from now, when we meet again on Sunday, and I'm thinking Sunday plus 8 equals Monday, you know, but that's the way that he says, in a week we'll meet again. And this phrase that Luke uses is a typical Jewish phrase to mean a week. Y para el judío, esa frase, 8 días después, quiere decir de aquí a una semana. Entonces lo comprendemos de esa forma, no hay contradicción, sino que Dios está usando hasta la personalidad de cada autor para comunicar la verdad suya. And what we see here is that God is using the individual personality of each writer to communicate truth in his own way. It's not like Luke copied from Matthew and said, oh, Matthew said 6 days, Matthew said 6 days. God used him to communicate truth in his own way. No vemos que Lucas se copió de Mateo, no, tengo que decir 6 días. Fue su forma de expresarse. And so, going back to Matthew 17, we see that Jesus leads them to a high mountain and he was transfigured. He changed forms in front of them. And this word transfigured is the word that we use where, back in 3rd grade, you learn about metamorphosis, where the caterpillar goes into the cocoon and he comes out a butterfly. Donde dice Jesús que él les llevó a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Conocemos la palabra trans, que es cambio, figurado, cambio de figura, ¿verdad? Jesús pasó por una metamorfosis y él cambió delante de ellos, como cuando la oruga entra al capullo, ¿cómo es? El capullo y sale mariposa, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarles, si algo tan impresionante está pasando con Jesús, ¿cómo van a estar los discípulos? ¿Verdad? If something so exciting is happening with Jesus, he's changing form and shining like the sun, what are the faces of the disciples going to be like watching all of this? You know what they were doing? Look at Luke chapter 9. ¿Quieren saber lo que estaban haciendo? En Lucas 9 se nos dice. Lucas 9 y el 32. Luke 9:32 says this. But Peter and those with him were heavy with sleep. And when they were fully awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. Dice el 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. You know, sometimes that happens to us. A veces eso también nos pasa a nosotros. Ahí está Jesús con su palabra, queriendo hablarnos, queriendo revelarse a nosotros, queriendo que nosotros seamos transformados a su imagen y nosotros, amén. What happens when God is trying to talk to us? If we got His word right in front of us, He's speaking to us, He wants to talk to us, He wants to change our face also from glory to glory by looking at Him in His word. And what are we doing? Yeah. And we miss out. We're spiritually asleep. When these are the end times, Jesus is coming soon. Nosotros estamos en los tiempos finales, hermanos. Tenemos que despertarnos. Jesús viene pronto, viene ya. Es hora de despertar del sueño. It's time to wake up from sleep. And as they awoke, what did they see? Life was passing them by. Jesus was doing things without them. Cuando ellos despertaron, se dieron cuenta que Jesús estaba haciendo cosas y ellos estaban quedando atrás. No estaban pudiendo participar en lo que Jesús quería porque ellos estaban durmiendo. They weren't able to participate in what Jesus was doing because they had fallen asleep.
What was happening with Jesus? His face was glowing. His clothes were shining like the sun at midday. If you ever try to look at the sun at noon, you know what his clothes look like. Jesús, ¿qué estaba pasando con él? Su rostro, su ropa, brillando como el sol a mediodía. Si alguna vez has intentado mirar el sol a las 12, ya sabes cómo se veía Jesús. Where did that glory come from? Was it that God sent some glory down on top of Jesus so he could shine? ¿Era que Dios había mandado su gloria desde arriba para que brillara en Jesús? What was inside was allowed to peek out. Todo lo que estaba dentro, su gloria adentro, fue permitido salir para que ellos lo vieran. Jesús, con la misma gloria del Padre que compartió desde antes de los siglos, se estaba viendo. The glory of Jesus that he shared with his Father before the worlds existed was coming out from his face. We only saw glimpses of this in the Old Testament with Moses, where when he went up to meet God, he had to come with a veil down on his face. But only his face was shining. Here, Jesus, his clothes were shining perfectly white. Con Moisés lo vimos un vistazo de lo que es pasar tiempo con Dios. Cuando él bajó del monte, tuvo que taparse con un velo, porque su rostro brillaba. Pero ahora vemos a Jesús con hasta todas sus ropas brillando. And those clothes of Jesus Christ, his perfect whiteness, his perfection, his clothes, he gives to sinners who trust in him. And we, standing before the Father, are clothed in his perfect righteousness. Don't have to be ashamed of the sin that once was in our heart, because he cleaned us. Y esas ropas perfectas, brillando, perfectamente blancos de Jesús, él los toma y nos viste con esas ropas blancas. Nos lava el pecado y nos pone delante de Dios Padre sin tener que avergonzarnos por los pecados que hemos cometido, una vez que lo recibimos como Salvador. And Peter, when he sees this beautiful change, not only does he see Jesus, but he sees two people on the side of Jesus. Cuando Pedro y los demás despiertan, se dan cuenta de lo que está pasando con Jesús, mira al lado y ve también a dos hombres que están conversando con Jesús. And it says, back in chapter 17, verse 3, behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Dice el verso 3 que los dos que habían aparecido eran Moisés y Elías, conversando con él. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Who were these people? These are columns of the faith. Moses was the one that had brought down the law from on high. Elijah was the one that had ascended in a chariot of fire, a prophet of God. Cuando contemplamos estos dos personajes, Moisés, el que había recibido las tablas de la ley de Dios y los había bajado para darlos a los judíos. Y Elías, un profeta poderoso que hasta ascendió en un carro de fuego para ir al cielo sin morir. Personas importantísimas. And they saw these people, and it doesn't tell us, I think it's curious that it doesn't say how they recognized them. You think Moses and Elijah looked, similar? Old guys, beard, tunics. How would you recognize one guy from another? Si tú te imaginas Moisés y Elías, claro, vemos algunas imágenes dibujadas, pero ¿tú puedes distinguir un hombre viejo barbudo de otro? O sea, para mí todos se ven iguales, ¿no? Pero ellos pudieron reconocer quiénes eran. ¿No será un vistazo de cómo será en el cielo? Que nosotros nos conoceremos tal como somos conocidos. Isn't it maybe a glimpse of what heaven is like? That we'll know each other just as we also are known. And Peter looked and he said, Moses, Elijah, no way! No lo puedo creer! And Peter, excited, and maybe not fully awake, he says, look at verse 4. Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Y Pedro, lleno de tanta emoción, dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. And Pedro
Pedro, como otras veces, comienza a hablar sin pensar mucho. Peter, as in other times, he started to speak before he had actually thought things through. Peter didn't understand. We had just seen in the previous chapter that Peter recognized Jesus as the Christ, the Son of God. Is the Son of God the same as prophets? Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿El Hijo de Dios es igual que un profeta, un buen maestro? No. He wanted to make a memorial, a shrine, a place for them to be worshipped. Él quiso hacer un memorial para ellos, un altar para ellos donde podían ser adorados. And sometimes we do that. Sometimes we lower God, we lower His advice, we lower His word, and we put it on the same level as the advice we get from other people. A veces nosotros también hacemos eso con Dios. Lo miramos su palabra, miramos su consejo, y lo bajamos, lo rebajamos, y lo ponemos en el mismo nivel que el consejo de otras personas. Y no priorizamos su reino, su palabra. We don't prioritize His word or His will. Whenever you put Jesus beside others, then you're not putting Him above others. Cuando tú colocas a Jesús al lado de otros, es que no lo estás poniendo por encima de otros. And you know, the blessing of the Bible is that God shows us our reflection in the faces of other people. Lo hermoso de la palabra es que Dios usa personas que están aquí, que son igualitas a nosotros, que pasan las mismas cosas que nosotros. And when Peter's so excited about to build 3 tabernacles or 3 tents, in verse 5 says, while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Dice el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Peter, he didn't listen to Jesus. He didn't hear the conversation that was going on because he had his own things going on in his mind. I'm going to build 3 temples. We're going to stay here. I love this mountain. Maybe I've never been here before, but me and Jesus here with you guys, Elijah and Moses, what more do we need? Si puedes imaginar a Pedro ahí en el monte, súper emocionado, ahí está con Jesús en el monte, en lo alto, no hay problemas, no hay personas que lo están distrayendo, está ahí con sus mejores amigos, Pedro y Juan, con Elías, con Moisés, imagínense. Y dice Pedro, aquí me planto, me quedo aquí para siempre contigo, Jesús. And it's beautiful when God gives us those mountaintop experiences. When we're in fellowship, usually it's in our prayer closet. You know, you close the door and you're in fellowship, you're in the Word, you're like, wow, Lord, this is so beautiful. And then you open the door and what do you see? The world. People, you know? Cuando tú entras en tu aposento alto, ¿no? Tu closet de oración, y pasas tiempo con Dios, y ahí estás escuchándole, conversando con Él, te va revelando su palabra, y dices, Señor, qué hermosísimo pasar tiempo contigo. Y luego abres la puerta. ¿Con quién tú te encuentras? Con pecadores, con el mundo, con pruebas. But the voice of the Father pointed Peter back to the Son. The voice of the Father pointed Peter back to the Son. La voz del Padre apuntó a Pedro otra vez a mirar al Hijo. Y eso es lo que siempre hace. The Father exalts the Son. The Spirit exalts the Son. And those who are children of God, we also point people to the Son. El Padre siempre exalta al Hijo, tal como el Espíritu exalta al Hijo. Y todos los que pertenecemos a Dios, también exaltamos al Hijo y apuntamos a otros a Él, para que lo vean. Y esa es la bendición de la iglesia local. That's the blessing of the local church. That when you are discouraged, you're falling down, you're distracted, your eyes are off God, your brother, your sister comes up and says, hey, can I pray with you? Hey, can I share a blessing with you? La bendición de la iglesia local es que cuando uno esté así decaído, sus ojos lo han quitado de Jesús. Un hermano viene y una hermana viene y dice, ¿podemos orar? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo compartirte lo que yo estoy aprendiendo en la palabra? Y así otra vez nos levantan los amigos.
the Father says, listen to my son, here's what I hear him say. Cuando interrumpe el Padre a Pedro y dice, escucha a mi hijo, esto es lo que yo veo que él está diciendo. In the first place, if he's saying, listen to him, who is he saying not to listen to? Pedro. Si Dios está diciendo, escucha a él, a mi hijo, a la vez está diciendo, no le escuches a Pedro. Peter says, let's put Jesus on the same level as prophets. And the Father says, let's exalt Jesus to his proper place. Pedro dice, vamos a igualar a Jesús a los demás. El Padre dice, no, vamos a exaltar a Hijo. And I like this though, because it's not often that God cuts people off while they're talking, or while they're about to do something dumb. And here he does. No es muy común que vemos que Dios interrumpe a las personas antes de que hagan una burrada, antes de que hablen. Y Dios aquí interrumpe a Pedro. Have you ever wished God would have stopped you before you did something dumb? Like if he could just appear to you and say, please, would you reconsider? Think about where this is going to take you. Come on, turn around. Si alguna vez tú has deseado que Dios aparezca en persona frente a ti antes de que tú cometas una burrada y te diga, ¿sabe qué? No vamos a ir por ese camino. Volteate, por favor, para allá. Tú eres como yo. I'm just like that. How many times would I have wished for God to stop me before doing something? But you know, as I look back on my life, I see that he really has. How many times has he set me little signs? Things that when anybody else would say, ah. But when you're trying to be sensitive to God, you see those things and you remember. Answer this. And he literally has to interrupt me on my way to sin to help me remember who I am. And Dios, ¿cómo es su gran amor por nosotros? En que a veces nosotros conscientemente estamos andando, caminando hacia el pecado. Y nos manda una pequeña señal. Cosa que miramos y decimos, no. Lo que voy a hacer está mal. Mejor no. Nos damos la vuelta. Es por su gran amor por nosotros. That's because of his great love for us. When God interrupts you on your way to sin, it's a sure sign that he loves you. Cuando Dios te interrumpe, cuando tú estás camino al pecado, es una señal segura de que Él te ama. But you know, at the same time, when God doesn't interrupt you on your way to sin, it's also a sure sign that he loves you. Sometimes parents have to let their children experience the full weight of consequences before they come to reality. A veces, los padres tenemos que dejar que los niños experimenten el peso de las consecuencias de ellos para que capten la idea. Y cuando Dios no te detiene camino al pecado, también es una muestra de que Él te ama. Quiere que tú experimentes por ti mismo para que la próxima no vayas por ahí. And yet the Father is always there to receive us back, to clean us up and receive us back into his arms. El Padre, sin embargo, siempre está presente, listo, esperando que nos acerquemos otra vez como para abrazarnos, para limpiarnos y colocarnos otra vez en nuestro lugar. Jesus says, listen to my son. Don't listen to Peter. El Padre dice, escucha a mi hijo, no le escuches a Pedro. But also, listen to what Jesus is actually saying. So, if the Father says, listen to my son, well, let's look at his words and see what he says. El Padre dice, escucha a mi hijo, así que vamos a escuchar al hijo. Vayamos al texto y veamos cuáles son las palabras que Jesús dice. We left off in verse 6. It says, and when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, arise, do not be afraid. Dice el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Do you think this is an accident that Jesus said this? The Father says, listen to the Son, and the Son comes to you and says, pray,
afraid? I'm here. Look at the next verse. When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. They didn't see anything to be afraid of. Just Jesus. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús cuando Él se acercó a ellos? Levántense, no tengan temor. Y esas son las palabras de Jesús para con nosotros. Cuando estamos atemorizados por pruebas, por circunstancias, incluso por las consecuencias de nuestro pecado, se acerca a Jesús y dice, levántate, no tengas temor. Y dice, cuando ellos se levantaron, alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. No vieron los problemas, no vieron cosas que nos asustaran, solamente el rostro de Jesús. I love this so much. How many times has the Lord Jesus come alongside and said, don't worry about it, I've got this? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios se acerca a nuestro lado y dice, sabe que no te preocupes, yo me encargo? Jesus, when Jesus occupies all of your vision, He takes away fear and fills you with faith. If you can imagine Peter, after what he had just said, let's build, 3 shrines for Jesus, Elijah, and Moses, and God the Father had to say, shut your mouth, listen to my son. Cuando si tú estuvieras ahí escuchando a Pedro, y Pedro ya ha dicho, vamos a construir 3 altares para Jesús, para Moisés, para Elías, y el mismo Padre lo tiene que callar la boca, ¿cómo tú, siendo Pedro, te sentirías? Que mentira, frente a Jesús, frente a su Padre, frente a mis compañeros. If you were Peter, you would have thought, I messed up. And the guys, the men, they're watching me, they heard me, and the Father had to call me out, and now Jesus is coming over. Come on. And what was Peter expecting? ¿Qué estaría esperando Pedro? A slap upside the head. No, ¿qué estaría esperando? Un cocotazo de las buenas. No. Y Jesús se acerca, y esperando él consecuencias, recibió consuelo. Peter was expecting consequences. What did Jesus give him? Comfort. He filled him with comfort. And this is the most beautiful picture I see of salvation. When you see yourself full of sin, when you see how serious your sin is against a great Creator, what do you expect from that Creator whom you've sinned against? Consequences. Hell. Punishment. Cuando tú te des cuenta que tú eres un pecador y que la ira de Dios está en contra de las personas que pecan y que lo que les espera es una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, y luego tú ves a Jesús muriendo por ti en la cruz y Él recibe tu castigo por ti. And when you see Jesus lifted up, taking your punishment and extending His arms to you, He says, come to me, all those who are burdened, overworked, and I'll give you rest. I'll give you peace. I'll give you shalom. Vemos a Jesús con los brazos extendidos ahí en la cruz, invitando a todos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Les daré descanso, paz, shalom. And Peter lifted up his eyes and saw only Jesus. Y Pedro alzó los ojos y vio solo a Jesús. Y cuando Jesús ocupa tu vista, no necesitas nada más. When Jesus occupies all of your vision, you don't need anything else. Verse 9. Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. El verso 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. When they came down the mountain, they had to understand that Jesus was trying to communicate something bigger than just, wow, Jesus got bright and shiny on the mountain. Cuando ellos estaban bajando del monte, tenían que darse cuenta de que el mensaje de Jesús era más de que simplemente, wow, Jesús se puso todo brilloso, qué chévere. ¿Cuál era el mensaje de Dios para ellos? Escuchen al Hijo. What was the message that God the Father had given to the people who were on the mountain?
Listen to the Son. What had Jesus been talking about with Moses and Elijah? ¿De qué tema hablaron Jesús junto con Moisés y Elías en el monte? No lo encontramos aquí en Mateo, pero ahí está en Lucas 9. We don't see it here in Matthew 17, but we do see it in Luke chapter 9. You see what they were talking about. Luke chapter 9, verse 30. 9:30. It says, and behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his decease, which he was about to accomplish at Jerusalem. Dice el 30. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. What were they talking about on the mountain? His death. ¿De qué hablaban en el monte? La muerte de Jesús. And when the Father tells you, listen to the Son about death. You can't follow the Son in life unless you know where he's going. He's always going to the cross. He's always going to take you to the cross to die to sin, to deny yourself. No puedes seguir a Jesús en esta vida a menos que tú sepas a dónde Él se dirige. Él se está yendo a la cruz y todos los días Él te lleva a la cruz, a reconocerte crucificado con Cristo, muerto al yo. Peter resisted death several times. Pedro resistió la muerte varias veces. First, he told Jesus, no, Jesus, far be it from you to go to the cross. And then in the garden, he snatched a sword up and whacked off the ear of a soldier. And then he denied Jesus around the soldier's fire. Later, he hid in the upper room with the door locked for fear of death. Pedro fue uno que resistió la muerte varias veces. Primero le dijo a Jesús, Jesús, lejos sé de ti que tú te mueras. Y luego, cuando estaban en el huerto, agarró una espada y le cortó la oreja de un soldado para que no se la llevara. Y luego, frente a otros, negó a Jesús en la fogata. Y al final, cuando Jesús ya había muerto, se escondió en el aposento alto por temor a que lo atraparan. But later, when the Holy Spirit got a hold of him, Peter one day was in jail, and the next day he would be assassinated. What was he doing? Cuando lo vemos después de que el Espíritu Santo había caído sobre él, lo vemos a Pedro en otro momento en una cárcel. Y en esa cárcel está por ser asesinado, por ser martirizado. Y la noche antes de que se muera, ¿sabe lo que está haciendo? Peter in that jail, he's sleeping. He's resting with the peace of a baby. Because he's trusting in God that death is just a step to life. Pedro en esa cárcel está durmiendo. Porque él sabe que la muerte es solamente un paso de este mundo para el siguiente. It's just a taste of death for the believer. If you have Jesus Christ as your Savior, death is just a door that leads you from this world into the next to see your Savior's face. Si tú conoces a Jesucristo, la muerte solamente es una prueba, porque de ahí lo gustas, te mueres y pasas a la vida. Y no tienes nada que temer. Embracing death brings peace. Cuando tú abrazas la muerte, que trae paz. And the disciples here are still confused. Look at verse 10. And his disciples asked him, saying, why then do the scribes say that Elijah must come first? And they're talking about before the kingdom comes, Elijah has to come first. Y los discípulos, cuando ellos estaban con Jesús, dice el 10, le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y están confundidos porque antes de que el reino venga, Elías tiene que venir. And they're saying, but Elijah was just here, but he left. Like, was that it? He had to come, but just for like 10 seconds, that's all? Y decían, no, pero si Elías tiene que venir primero, solo estuvo como 10 segundos, luego se fue. Nada más. And I love the disciples, because they have as many questions as I do. Los discípulos tienen tantas preguntas como yo a veces. Y Jesús con tanta paciencia le responde. Jesus, with all of his holy patience, he answers them. Look at verse 11. Jesus said, indeed, Elijah is coming first and will restore all things.
Dice Jesús en el 11, la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Before Jesus comes and plants his feet on the mountain, two witnesses will come, the witnesses of revelation, and they'll preach and prepare the Jewish people for the coming of their Messiah. And one of those who believe will be Elijah. En los tiempos finales, antes de que Jesús pise el monte de los olivos, habrá dos testigos que prepararán el camino para que el pueblo judío pueda creer en su Mesías. Uno de ellos creemos que va a ser Elías mismo. And Jesus says in verse 12, but I say to you that Elijah has come already, and they didn't know him, but they did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. Then the disciples understood that he spoke to them of John the Baptist. Verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. I love this because at the end, Jesus doesn't leave them in confusion. He explains to them in a way that they can understand. He uses baby words, ABCs so they can get it. And he does that with us too. Me encanta como Jesús explica a los discípulos, les trata con manzana y pera para que ellos comprendan y al final ellos llegan a entender. But I want you to catch the truth of this. He says, Elijah is coming, but Elijah already came. Capten lo que Jesús dijo, Elías ya viene, vendrá, pero Elías ya vino. I want us to go all the way back to the beginning of the story. Quiero llevarles otra vez al inicio de esta historia, where he says, some of you standing here will not taste death until you see the Son of Man coming in his kingdom. Recuerden al inicio cuando dije, Jesús dijo a ellos, algunos parados aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir en su reino. And think of this, Elijah will come, and Elijah has come. Piensen en esto, Elías vendrá y Elías ya vino. ¿Y qué es su reino? Su reino ya vino. Su reino está aquí. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, comunión en el Espíritu Santo. The kingdom of Jesus has come. It's here. It's inside of us. The kingdom of God is not meat or drink, but joy, peace, fellowship in the Holy Spirit. But the kingdom of God is coming also. The kingdom of God is coming, and Jesus will step on the mountain of Olives. He will sit on the throne of David, and he will reign personally on this earth. El reino de Dios ya viene. Jesús vendrá, se parará en el monte de los olivos, se sentará en el trono de David y él reinará personalmente en ese mundo. How are we preparing for his coming? ¿Cómo tú estás preparando para su venida? And at the end, they got the message. They understood the assignment. They were going to follow Jesus to death. John later said, we saw his glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And Peter, in 2 Peter 1, he says, we saw his majesty on the mountain. The majesty belongs to the king coming in his kingdom. And later on, they would see the king riding on the donkey into Jerusalem. Cuando vemos lo que dijeron Pedro y Juan después de este evento, Juan dijo, nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Pedro dijo, nosotros vimos su majestad allá en el monte. When you recognize Jesus Christ as the Son of God, the door is just opening for you to understand more of who he is. He wants you to keep growing. He wants to reveal himself to you. How is he going to do that? Get yourself in the Word. Listen to him. Cuando tú comienzas tu vida como cristiano y tú entras en la fe, Jesucristo entra en ti y eso recién es una puerta de apertura. Tú estás recién comenzando una relación con Dios. Para que tú lo conozcas, tienes que meterte en su palabra y escucharlo a él. How is your time in the Word going? How is your spiritual life? How is your devotional life going? Are you listening to Jesus Christ every day? And I encourage you to do that. Today is January 1st.
because His mercies are new every day. Si puedo animarte, ¿cómo te va en tu vida espiritual? ¿Cómo te va conectándote con la palabra? Si te está yendo mal, acuérdate, hoy es el 1 de enero, porque su misericordia es nueva todos los días. Entra en la palabra, absorbe la palabra, nada en la palabra. Disfrútala, escúchalo ahí. Every day, the Savior gets sweeter and sweeter. Todos los días, el Salvador se conecta más dulce. One last lesson that I think we see here from Peter is that Peter had plans. He was looking at that future. He was saying, I can envision it now. 3 tabernacles. Moses, Jesus, Elijah, and us as the priests serving Him every day. Otra lección que creo que aprendemos de Pedro es que a veces uno tiene planes. Me imagino a Pedro ahí con su visión, un tabernáculo aquí, Moisés, otro aquí, Jesús, otro aquí, Elías, y yo como sacerdote viviendo todos los días con Él. Sometimes God has to interrupt our plans for something better. A veces Dios tiene que interrumpir los planes nuestros para algo mejor. How do you feel in your heart when you have your eyes set on a goal in your life and you're walking forward and you feel like it's God's will and then brickroll? How do you feel? Frustrated? ¿Cómo tú te sientes cuando estás yendo hacia una meta y tú crees que es la voluntad de Dios, como de repente te tomas como un muro? Y dices, Señor, yo creía, yo pensé que tú creías. Uno está frustrado, ¿verdad? Take your frustration and evaluate it from a greater perspective. If you could receive greater blessing, or another could receive a greater blessing, and the kingdom of God could expand because of your little frustration, what can you do? No, you know better than that. Cuando tú te encuentras con esa frustración que te parece que se fin de tu mundo, ay, que yo creía, pensé, tú. Cuando tú evalúas tu frustración a la luz de la perspectiva divina, eterna, si Dios está avanzando su reino a través de tu frustración, ¿qué debes hacer tú? Pues pásatelo, supéralo y considera que Dios es más sabio que tú. Let's pray. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo juntos en la palabra. Gracias porque tú nos obras a través de nuestra frustración. Tú nos amas. Tu voluntad es mejor que la nuestra. Tú vienes pronto. Permítenos, Señor, mirar con ojos de fe. Que no veamos solamente lo nuestro. Y no estemos preocupados solamente en hacer nuestra voluntad, no en hacer la tuya. Te amamos, Señor. Quiero pedirte por cualquier persona que pueda estar aquí hoy, no conoce a Jesucristo como Salvador, que lo pueda reconocer como el Hijo de Dios. Y tú le perdones hoy, que hoy sea el día de tu salvación. Permítenos avanzar siempre con fe, con los ojos puestos en ti. Todo esto en el nombre de Jesucristo oramos. It's been a blessing to be here together with you and share the Word of God. I want to invite our brother Ernesto that has some announcements for us. Quisiéramos en este momento reconocer nuestra visita, honrar con su presencia. Si hay alguien acá entre nosotros que nos está visitando por primera vez, pudiera levantar su mano, quisiéramos conocer.